Yun guys, Tower Cup Challenge. Yes! Favorite ko na guys. Okay, so wag na natin patagalin guys. So, yung mananalo guys, magkakaroon ng 100 pesos. Yes. So, nandyan na guys yung 100 pesos. Kukunin nyo na lang kung sino yung unang makaka 10 points. Yay! Oh, 10 points? Yes, so Tower Cup Challenge tayo ngayon for today's video. Okay, so mamaya na tayo mag-shoutout. Okay, so kung sino yung unang maka 10, siya na yung panalo. Okay, ready? Wait lang. Ready? Ay, hindi ko mabuksan guys. Get set, go! Okay, kinakabahan si Hana. Ay, kinabahan si Mama na naman. Okay, nangunguna si Hana. Nangunguna si Hana. Umalakpak na si Hana. Ohoy! Oh! Naman, be! Yung 100. Madali lang to, guys! Kung yung 100 guys, nagkakantay na sa Mga inyo. men sequence sila boys. Okay. Ready? Get set, go! Okay? Ay, kinabahan na naman si Mama. Ay, kinakabahan si Mama. Ay, kinabahan si Mama. Ay, kinabahan na naman si Hana. Kinabahan si Hana. Kinabahan si Hana. Ay! 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 Nagalat ako dahil. Okay, Mama. Nag-aantay sa iyo 100 pesos. Siyempre naman. Game? Ready? Get set, go! Ay! Okay. Ay, kinabahan si Hana. Ay, kinabahan na naman. Kinabahan na naman. Kinabahan na naman. Kinabahan uli. Kasi nga naman kasi. Okay, Mama. Sa iyo yata mapupunta ang 100. 2 points. Game. Ready? Get set, go! Okay, 2 points na si Mama. Si Hana naman naka 1 point. Let's go! Ano ba si Mama? Okay, nakakabahan si Hana na naman for today's video. For today's video. Ay! 3 points. Mama, 3. Hana, 1. Game. Ready? Get set, go! Okay. Okay, kinabahan si Hana. Kinakabahan si Hana. Okay. 4 points. 4 points, Mama. Malapit na. Makapo sa'yo na ang 100 pesos. Ready? Wala. Get set, go! Okay, let's go. Okay, kinabahan si Mama. Ang laki ng agwat, Hana. Okay. Okay. Ganun na yung tiktik niya. Ano ba yan, Mama? Ano ba nangyari sa'yo? Okay, 4-2. Ready, get set, go! Ready, get set, go! Okay, let's go, Hana. Let's go, Mama. Okay. Let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go. Okay, okay, okay. Okay, Hana. Hindi ko kasi magawin pag ilay na ako. Okay. Mama, 5. Okay. Hana. Hala, hindi. 3 pa lang siya. 4-2, nag-4-2 eh. Hana, Oy. 5-2. Oh, di ba? Mami siya pa. Hindi, 4-2. 4-2 siya kanina. Ngayon, 5-2. Ready, get set, go! Okay. Kinabahan si Mama. Usap pa lang eh. Ay! Sabay! Sabay, sabay, sabay! Ah! Ano ba yan? Ano yan? Okay, Mama. 5-3. Ayusin ko pa si... Ready, get set, go! Okay. Kinakabahan si Mama. Kinakabahan si Mama. Nanginginig yung kamay. Okay, Hana. Meron kang 3. Mama, 6. To the pop. Okay? Wala pa! Ready, go! Let's go! Let's go! Let's go! Okay? Okay! Kinabahan. 7. 7. 7-3. Ready, get go! Okay, kinabahan si Mama. Kinakabahan si Mama. Oh, yan na, yan na. Yan na. Oh, yan na. Tumulo yung laway ni Mama, guys. Nalibilang niya! Hindi, tama. Tama! 1, 2, 3, 4, 5! Okay? 4, 5! Ready na, guys? 4, 5 lang yun eh! Ready, get go! Okay? Daya! 7-4, guys, 7-4. Let's go. 7-4, let's go. 1, 2, 3, 4, 5! Let's go, let's go, let's go, Mama. Let's go. 1, 2, 4, 5! Oh. 1, 2, 3, 4, 5! Mabilis lang talaga! Okay? Mari-review naman natin yan. So, Sige, ah. pang na-review natin yan,
Sa susunod na vlog, disqualified si Hana. 3 araw. Ay, grabe. Okay? Long araw? Yes. Kasi nga, nag-shortcut siya eh. Pero pag hindi naman napatunayan, Hindi. Pag nag-shortcut siya, ibig sabihin ako panalo. hindi. Dapat may Sige, may kasi- parusa na 3 days. Ready, go! Okay. Okay, kinakabahan si Ana. Oy, kinabahan si Ana, sobra. Kinakabahan si Mama, sobra. Alay! Alay! Ay. 7-5. Paunahan ano eh. 7-5. Okay? Kunyari nakaganto. Wala. Wala na Mama, wala. Kaya mo yan, Mama, kaya mo yan. Sige, go! Okay, so 7-5, Mana 5, Mama 7. Ready? Get you! Oh, doyo. Let's get you! Beba tayo! Let's go! Let's get you! Habol, Mama! Habol! Okay. Pag anong gano'n niya. Okay, so... Kung ayos ko. Para magulo yung... Okay. 7-6. Di pa. Okay, tama. Fine, Mama, don't worry, Mama. Pag napatunayan natin sa video na si Ana ay nagdaya, madidisqualify siya ng 3 days. Ito nga, oh. Ginanon mo yung... Okay, so, ready? Go! Okay, let's go. Let's go, guys. Let's go. Let's go. Kinabahan si Ana. Kinabahan si Ana. Kinabahan si Ana. Kinabahan. Okay. Daya yun, ah. Okay, so, Mama, meron ka ng 8. Tinan mo, oh. Hana, 6. Ready? Go! Okay, 8-6 na ang laban, guys. 8-6 na. Okay, kinabahan si Mama. Let's go, Mama. Let's go, Mama. Let's go, let's go, let's go. Sayang, Mama. Ikaw pa sana yung panalo. 8-7, guys. Don't me, don't. Kanino kaya mapupunta ang 100 pesos? 7? Ako 8? Yes, ikaw 8. Uy, ako- Hindi. 7 siya, Mama 8. Ready, go! Okay, let's go. Kinabahan si Ana. Okay, nakapokus si Mama. 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 Kinabahan sana si Mama. Mama, isa na lang. Wait lang. Ana, 3 pa. 9, 7. Ay, 7? Yes. Hindi, oh. 9, 7. 7 kanina. Game. Ready? Let's go! Okay, Hana, habol. Ay, kinabahan si Mama. Nakihana na yata ang momentum. Nakihana na yung momentum. Kinakabahan si Hana. Woohoo! Okay. Siguro, 9, deny na naman ang 8. nangyari. 9-8, guys. Ready? Let's go! Okay? Oy, nako, makahabol yata si Hana. Hahabol si Hana. Hahabol. Hahabol. Ay! Okay, ano? 99. 99. 9? Okay, guys. Ayun, 9. Kukunin nyo na lang, guys, ang 100 pesos dyan. Kung sino ang mananalo dyan, okay? Ang to yun yung... Hana, madi-disqualify ko talaga sa ginagawa mo. Ready? Okay, so handa na ba kayo matalo? Oh no! Matalo, guys. Oh, hindi. Mama, sayang kung ikaw ang matatalo dahil ikaw yung unang naka-9. Ready? Naya lang ako, guys. Get set, up. Hana, balik mo muna. Bakit si mama pa? Ready? Gijo. Okay, let's go. Kabado ng dalawa. Kabado ng dalawang panig. Dalawang panig, kabado. Sino nga ba mananalo? Sino nga ba? Sino nga ba? Oh. Okay. Mahal ka siya lang, ano? Yung mahal ka siya ba? Ano siya, shortcut? Sabi niya, anong ano, yung mga Ah. nadaya, dinala na. Okay, so wag mandadaya kung ayaw madaya. Okay? O, diba? Oh? Madaya ka. Okay guys, sana nag-enjoy kayo guys. Kung nag-enjoy kayo guys, huwag niyo kalimutan mag-like sa aming video na to. At syempre guys, shoutout kay Mr. Hawaii, Shout out, Mr. Howard. kay Sir Paul, Shout out, Sir Paul. kay Sir Anthony, Shout out, Sir Anthony. kay Jayco,
Shout out Jacob. Jacob? Bakit naman Jacob? Jacob. Jacob. Jacob pala, sorry. Okay, shout out sa iyo, Jacob. Shout out Jacob. Shout out kay Melay. Shout out Belay. At syempre, shout out kay Curly. Shout out Curly. At syempre, Tita. shout out sa pinakagwapong si Kaka. Shout out Kaka. Okay, si Kaka ang pinakagwapo sa Tornado to. Tornado. Paranaque. Okay, yun guys. Thank you so much sa panonood guys. Huwag niyo kalimutan mag-like, share, comment, and Subscribe. see you next vlog. Bye.